کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ گرفتاری ہو جاتی ہے. جو غلط کام کرتا ہے اس کو گرفتار کرنا پولیس کے لیے مشکل نہیں ہے, اور عوام کے جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے پولیس کی جو ڈیوٹی ہے وہ بڑی سخت بھی ہے, اور کارروائی کو یقینی بنانا وہ ان کا کریڈٹ ہے. اور اب ان سے تفتیش کا عمل شروع ہونے لگا ہے, تو میں چاہوں گا کہ میں اس ملزم کی طرف بڑھوں اور اس کا چہرہ سب دیکھ سکیں. کتنے مقدمات ہیں نمبر پہلے؟ 14 مقدمے دار. ابھی دوبارہ جیل سے آنے کے بعد کتنی دیر پہلے جیل سے آئے تھے؟ 1 سال پہلے. تو ابھی کتنی وارداتیں کی ہیں جیل سے آنے کے بعد؟ 30 وارداتیں کر چکا ہوں. اچھا, کہاں کہاں وارداتیں کی ہیں ذرا بتائیں. یہ پہلی میں نے لاہور روڈ پہ کی ہے. اونچا بات کرو. لاہور کے پاس کی ہے. کدھر کی ہے وارداتیں؟ لاہور کے پاس کے وہ کھل کی چوکر کی دکان ہے اس میں کی ہے. فوری طور پہ ایف آئی آر نکالیں. یہ بتا رہا ہے کھل چوکر کی دکان پہ واردات کی ہے. یہ گئے ہیں یار, آپ نے وہاں پہ کیا پہنا ہوا تھا جب کھل چوکر کی دکان پہ واردات کی تھی؟ ماسک پہنا ہوا تھا کالے کلر. اور کپڑے کون سے پہنے تھے؟ یہی پہنے ہوئے تھے جو سے پہنے. انہی کپڑے میں واردات کی تھی؟ ہاں جی. ایگزیکٹ سیم اسی طرح کی واردات اور بھی ہوئی ہے ہماری. ان سے پوچھیں اس کل چوکر کی دکان کے علاوہ اور قریب کون سی واردات کی ہے؟ حویلی میں کی ہے. حویلی میں کی ہے واردات آپ نے؟ ویری گڈ. آپ کو پتا ہے حویلی والی واردات کا؟ جی وہاں پہ دوران واردات زنا ہوا. ہاں جی, کیا ہوا تھا؟ دوران واردات زنا. آپ نے وہ واردات کی ہے؟ ڈکیتی کے دوران زنا ہوا ہے. ہمارے پاس مقدمہ درج ہے اپنا ادھر. اس کو آگے کریں. 1963/20 آگے 1963/20 آپ نے واردات کی ہے 2020 میں کون سی ایک حویلی میں کی ہے؟ ایسی گنونی واردات اس کا بھی ذرا کر sketch چکے ہیں دکھائیں. یہ ڈاکو, جو واردات کے بعد حویلی کا بتاؤ کس کا نے نشانہ بنایا گیا. گھر میں ہم نے تینوں نے واردات کی ہے, 3 جنے نے. اور کتنے کمرے تھے اس حویلی میں؟ ایک 2 کمرے تھے, ایک آگے براؤنڈا تھا. 2 کمرے تھے. ہاں جی. حویلی میں کون کون موجود تھا؟ میاں بیوی تھے اور اس کا ایک بچہ تھا. کیسے واردات کی ذرا پوری بات بتاؤ نا. گن پوائنٹ پہ ہم نے واردات کی ہے. تو ہم نے پہلے 3-4 دن ہم نے راکھی کی ہے. راکھی کرنے کے بعد ہم نے ڈکیٹی کی ہے. ڈکیٹی کرنے کے بعد ہم نے زنا کیا. کتنے بجے کا ٹائم تھا واردات کا؟ رات کے 10 بجے کا. اور کس طرح اندر انٹر ہوئے آپ؟ رات کے بارش آ رہی تھی تو بتی گئی ہوئی تھی. واردات کے دوران کتنے لوگ تھے؟ ہم تین تھے. کون کون؟ میرا نام وقاص ہے اور ابرار اور وقار. ہم 3 جنے. تو ان میں سے بھائی کون ہے آپ کا؟ وقار بھائی ہے. ہاں جی. بڑا ہے چھوٹا ہے؟ بڑا مجھ سے. تو اس نے بھی نہیں بتایا کہ غلط کام کرنے جا رہے ہو؟ نہیں. وہ بھی غلط کام میں پڑ گیا؟ ہاں جی. کب سے آپ کے دونوں بھائی وارداتیں کر رہے ہیں؟ کب سے یہ گینگ بنایا ہوا ہے آپ نے؟ یہ 2017 میں بنایا ہوا. 2017 میں گینگ بنایا ہوا ہے. تو سر یہ کئی سالوں سے وارداتیں کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے لوگوں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے. اس واردات میں ہم نے کافی محنت کی تھی لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی تھی. ابھی یہ بتا رہا ہے اس واردات کا اس نے انکشاف کیا ہے. چونکہ میں نے اس واردات میں کافی ورکنگ کی تھی, مجھے پتا تھا کہ جو سامنے ایک کھل چوکر کی دکان ہے اس میں اس نے واردات اگر کی ہے تو سیم محلے والے بندے نے سامنے واردات کی تھی ایک اور حویلی میں, جہاں پہ دوران واردات ساتھ ریپ ہوا ہوا ہے. دوران واردات ریپ ہوا ہوا ہے. ہاں جی, آپ نے واردات کی تھی. ہاں جی. ریپ کس نے کیا تھا؟ ہم تینوں نے کیا. تینوں نے ریپ کیا تھا. تینوں بندے ہم نے پکڑ لیے, موجود ہیں ہمارے پاس. یہ وہ درندہ صرف ملزم ہے جنہوں نے دوران واردات خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا, اور اس کے علاوہ درجنوں وارداتوں کے حوالے سے اس نے انکشاف بھی کیا ہے. اور جب کارروائی عمل میں لائی گئی تو یہ ان سے پیسے بھی برآمد ہوئے ہیں. تو ان کے قبضے میں جو 2 پسٹل تھے وہ پولیس نے برآمد کر لیے ہیں, اور یہ واردات کے دوران استعمال کرتے تھے. ہاں جی. وارداتیں کی ہیں, لاکھوں روپیہ تو لوٹ لیا ہوگا شہریوں سے آپ. ہاں جی. گن پوائنٹ پہ واردات کرتے تھے. ہاں جی. ہوائی فائر بھی کی ہے, زخمی بھی کیا ہوا ہے. کون کون سی جگہ پہ واردات کی ہے بتائیں؟ لاہور روڈ پہ کی ہے اور یہ پرانے دکانوں پہ کی ہے کہ گھروں میں بھی کی ہے؟ دکانوں میں بھی کی ہے. کون سی دکان پہ کی تھی؟ بیلا والی دکانوں میں. کیا نام تھا موبائل والی دکان کا؟ سلیم موبائل والا. سلیم موبائل والی واردات کی ایف آئی آر ہمارے پاس آلریڈی درج ہے. اچا, وہ واردات ہوئی تھی کے ارد گرد ہی وارداتیں جی. کرتے ہیں. تم کہاں کے رہشی ہو؟ میں 3 مرلہ سکیم کا ہوں. رائیوڈ کے؟ ہاں جی. یہ رائیوڈ کا میں اچھی طرح جانتا ہوگا کیونکہ لوکل رہشی ہے. تو کرائے پہ رہتے ہو, اپنا گھر ہے؟ کرائے پہ رہتا ہوں. کب سے رہ رہے ہو کرائے پہ؟ 3-4 سال ہو گئے. واردات کے بعد گھر کرائے والا چینج کر لیتے تھے یا وہی گھر میں رہتے تھے؟ وہی گھر میں رہتے. وہی گھر پہ رہتے تھے. ٹھیک ہے. مزید اب دوسرے ملزمان کی بھی انٹروگیشن ٹھیک ہے, ان کو بھی بلائیں.
दो साथी हो रहे हैं, अब उनको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तरफ से तलब किया गया है और उनसे भी इंटरोगेशन की जा रही है। तो अब देखते हैं कि जो वकास छुरा ने इंकशाफात किए हैं उनके जो तफ्तीश है इनसे मिलती है, फिर आगे लेकर चला जाएगा तफ्तीश को। ये आपका भाई है, वन स्टेप आगे आ जाओ। ये जी बस। इनका क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद वकार। जी। कितनी वारदातें की हैं अभी? अभी किए 30 वारदातें की थी। कहाँ पर की थी? लाहौर रोड पे की, चोरियां की हैं, डकैतियां भी की? चोरी की थी। डकैतियां पिस्टल के साथ की हैं? जी। अभी कहाँ पर की है वगैरह बताओ ना वारदातें। एक सलीम बैलों वाले अच्छा। और एक गफार बैलों वाले। लाहौर रोड पे की है कोई वारदात? लाहौर रोड पे एक हवेली वाले की थी। अभी वाली वारदात के हवाले से सर मैं इनसे भी बात कर लूं। जी। आपके भाई ने इंकशाफ किया है कि दौरान वारदात तीनों ने जी। ज्यादती का निशाना बनाया खतून को। जी। आपकी शादी हुई है? जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं। 2 बेटियां हैं। जी। शर्म तो नहीं आती होगी आपको? खुद बेटियों वाले हो और दूसरों की इज्जतें उछाल रहे हो। जो भी होगा सर जी, इसके लिए मुझे माफी दे दो सर। शादियों को माफ किया आपने? नहीं क्या, किस तरह वारदात करते थे? मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पर तीनों बैठे होते थे? जी। रैकी भी करते थे? जी। आप पहले पकड़े गए हो? नहीं। सर जी इनका अंजाम क्या होना चाहिए? ये तो बड़े घिनौने फेल में मुलविस हैं ये सारे। ये अभी आपके सामने इन्होंने इंकशाफ किया है कि ये वारदात पे हमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी हम इस तक पहुंच नहीं सक रहे थे। ये जो लोकल इन्फॉर्मेशन मिली है अभी, और हमने सीडीआर का डाटा निकलवाया था, वो इन्फॉर्मेशन और सीडीआर का डाटा मैच कर रहा था। और इनकी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दोनों ने वारदातें की हुई हैं, दोनों के जो क्वेश्चन है आंसर है वो मैच कर रहे हैं जी। तीसरे बंदे को भी बुलाया। क्योंकि जो इंटरोगेशन है वो आपको पता है, अलग अलग पूछने से पता चलता है कि बयान अगर मैच हो तो बयान तो आप है, दोनों के सेम है। सेम है। तीसरे मुलजिम को बुलाएं जी। नाज़रीन ये दोनों भाई हैं और दोनों को आप देख सकते हैं कि अब किस तरह मासूम बने बैठे हैं, जबकि ये दरिंदा सिफ्त मुल्ज़म है और इनको गिरफ्तार करना पुलिस की मजबूरी भी बन चुकी थी। और उसको आप देख सकते हैं कि ये तीनों गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ के रहने वाले हो? बागी रोड पे कितनी वारदातें की हैं अभी तक? 28-30 बार तक 28-30 वारदातें की हैं। पिस्टल के साथ की हैं या चोरियां की हैं? पिस्टल के साथ कुछ चोरियां की, कुछ पिस्टल के साथ की। कहाँ वारदातें की हैं? लाहौर रोड पे की है, कहाँ पे? कल चोकर वाली दुकान पे। खान चौकर वाली दुकान पे की है वारदात आपने? हाँ जी। क्या छीना था वहाँ से? वहाँ थोड़े पैसे थे थोड़े से। उस दुकान के आसपास भी कोई वारदात की है? हाँ जी, हवेली की एक हवेली है उधर। हवेली में वारदात की है? हाँ जी। कितने लोग थे? 2 लोग थे। नहीं, उस हवेली में 2 लोग थे? हाँ जी। आप लोग कितने लोग थे? 3 थे। 3 कौन कौन? मैं ये 3 दोनों। तो किस तरह वारदात की थी बताओ? हवेली के अंदर गए हम छलांग मार के। अंदर एक भाई पे आदमी मंजे थे, एक बच्चा थे, एक औरत सी। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ गन किसके पास थी? गन विकास के पास थी, एक हमारे पास थी। तो वारदात की जब उनसे सामान छीना, हाँ जी, और क्या किया अपने साथ? 13,000 रुपया था। और साथ क्या किया? उसके साथ ज्यादती की और तीनों। आपकी शादी हुई है? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। जी, तो बच्चों का सोचा नहीं आपने? बस गलती होगी सर। पकड़े जाने के बाद गलती का एतराफ कर लेते हो आप लोग, जब वारदातें करते हो तब कोई नहीं समझाने वाला आप लोगों को। बच्चों की तरबियत भी यही करते होगे, बड़े होकर डाकू बनना है। आइंदा नहीं होगी, माफ कर। आप लोग तो माफी के काबिल नहीं है, इतना घिनौना फेल किया आपने। मिहनत करता हूँ आपकी, आप सब मुझे माफ कर दें। सख्ती से निपटा जाएगा और आपको सजा दिलाई जाएगी। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये 3 मुल्ज़मान हैं जो 2017 से वारदातें करने के हवाले से इंकशाफ किया है। 30 वारदातों के हवाले से ये माने हैं, बाकी अभी इंटरोगेशन मजीद चलती रहेगी और इनके कब्जे से नकदी और असला बरामद कर लिया गया है। एक बहुत ही घिनौनी और दिल खराश बल्कि ये वाक़या है, जो वारदातें तो करते हैं, गन पॉइंट पर डकैती कर ली, पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया, लेकिन एक घर में जाकर
वारदात करना और वारदात के बाद जो बच्चों की मां थी उसके साथ इन तीनों ने रेप किया और उनके शौहर को बांध दिया गया। अब ये तीनों मुल्जमान दरिंदा सिफ्त मुल्जम, तो ये एक मैसेज भी है सबके लिए कि जो बुरा काम करता है उसका फिर अंजाम भी आप देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से फिर गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है और फिर उसको कानून के मुताबिक सजा दिलवाने के हवाले से कानूनी जो तकाजे हैं वो भी पूरे किए जाते हैं। इन तीनों मुल्जमान को अब सर कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? ये तीनों मुल्जमान को अब इंटरोगेशन रूम में शिफ्ट किया जाएगा, फिर इनकी इंटरोगेशन की जाएगी और इनकी मोबाइल डाटा निकलवाया जाएगा, फिर जो ये बयान देंगे उसको और इनकी कॉल डिटेल को मैच किया जाएगा। क्योंकि हमारे जो एसपी साहब हैं ईसा खान सुगेरा साहब, उनकी ये डायरेक्शन है कि जो भी हम गैंग पकड़ते हैं सबसे पहले वो कहते हैं कि टेक्निकली इनकी CTRs निकलवा रहे हैं ताकि इनका झूठ सच इनकी प्रीवियस कॉल हिस्ट्री से ही पता लग जाएगा। अभी आजकल का दौर नहीं है कि किसी मुल्जिम कोई अपनी बात छुपा सके, क्योंकि टेक्निकल दौर है, जदीद दौर है। अगर हम इनसे पूछेंगे कि वारदात की है, अगर ये बताते हैं कि नहीं की तो उधर इनकी लोकेशन आ जाती है उस टाइम पे, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि वो वारदात इन्होंने की है। सर ये तो 3 डाकू पकड़े गए हैं, जी। इस तरह के सैकड़ों डाकू अभी भी सड़कों पर दनदनाते फिरते हैं, जी वो भी गिरफ्तार हो जाने हैं। जी। तो ये जो घिनौने वारदात में मुलविस क्रिमिनल्स हैं, जराइम पेश अफराद हैं, इनको कौन समझाएगा कि ये काम बुरा है और फिर आपको कानून के गिरफ्त में भी आना है? देखिए हमारे भाई, आपको पता है ये तो अजल से अब तक नेकी और बदी का साथ साथ चलता आ रहा है मामला। हमारी जो जिम्मेदारी है जराइम का खात्मा करना और उसको मिनिमाइज करना, वो हम अपनी ड्यूटी से अंजाम देते रहेंगे। और इन जैसे जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं, जो घिनौने लोग हैं, जो जराइम करते हैं, हम उनको पकड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन जरूर कला कमा होगा जराइम का। बिल्कुल, जराइम पेश अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाना और क्रिमिनल्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रखने के हवाले से पुलिस की तरफ से दावा भी किया गया है। असगर साहब हमारे साथ हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 3 बंदे पकड़े गए हैं। जी। ये कब से वारदातें कर रहे थे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 3 माह से ये वारदातें कर रहे थे और जराइम की शरह जो बढ़ती जा रही थी, वो हमारे अफसरान वाला हैं जो उनकी हिदायत की रोशनी में, SP साहब हैं हमारे सदर डिवीजन ईसा खान सुगेरा साहब, उनकी हिदायत की रोशनी में दिन रात मेहनत करके हमने महकमे की पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाया। CFCT कैमराज की मदद से इनके स्केच तैयार किए और उसके बाद इनकी मोबाइल डाटा, मोबाइल लोकेशन और साहब का जो CR रिकॉर्ड था उसमें से ये वकास उर्फ छुरा, इसको इंटेरोगेट किया, इस पे हमने वो फोकस किया, गिरफ्तार किया। तो ये दौरान इंटेरोगेशन में 30-35 वारदातों इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात हुई है उसके मुताबिक 30 का इतराफ किया है। बाकी भी अभी इंटेरोगेशन में मजीद इंकशाफात सामने आ सकते हैं। मजीद इंकशाफात सामने आ सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह महकमे की इज्जत और वकार को मलूज़े खातर रखते हुए जो लोग तनकीद करते हैं महकमा पे, वो उनको ये हमारा वर्कआउट भी नजर आना चाहिए और जो शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ हमारा। बिल्कुल, पुलिस पर तनकीद तो की जाती है लेकिन उनकी जो अच्छी और कामयाबी होती है, बड़ी कामयाबी होती है, उनको सराहना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हमें अप्रिसिएशन के साथ साथ पुलिस को दाद भी देनी होगी और जो आला पुलिस अफसरान हैं उनको भी रिवार्ड देना चाहिए ताकि